Yun, yung may konting kulang. Ano? Technical. Ganda oh! Opo. Pinoy. Ang gagawin mo? Kuha mo na akong tubig. Sige, sige. Tignan ko yan. Ay. Thank you. Thank you. Next time ulit. Sige. Tres daw yun, uy. Alam mo ah. Uy, travel. Ma-travel yun? Tres ulit. Oo. Yan pa oh. Nakita mo yung dalawang tres ko kanina. Chamba yun. Tapos hook shot. May hook shot ba ako? Ah, hindi. Hook shot yun. Pabalik. Sira ako bro. Reverse. Hook shot nasa loob ako na rin. Shit yun nga. Reverse shot. Reverse inside daw yun. Hook shot ang... I-review ko yung mamaya sa video. Hydrate na hydrate. Wow! Tangina! Ganda! Wow. Pakakashot. 20 seconds. Laro ka na ulit. Konti na lang naman yun. Joy! Paglaro nyo lang to nakapula ulit. Laro ka na, laro ka na. Please, pasok ka na dun. Eh!